नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने 1 फेब्रुआरी 2026 माघ पूर्णिमा दिन नोट रे गुड़ाई दियंतु एही गोटिए गुप्त जिनिस। एते धन वर्षा हेब जे आपण गणी गणी थकिबे। खुशी रे पूरी उठिब आपणक घर परिवार। आपणकर सबु मनस्कामना हेब तुरंत पूर्ण। साक्षात माता लक्ष्मी एवं विष्णु भगवानंकर आशीर्वाद आपण प्राप्त करिबे। सांग माने जहा घटी सारिछि ताहाकु आपण चाहि मध्य बदलाई पारिबे नाही, किंतु आगकु आसुथिबा समय सुधारिबा आपणक हातरे अछि। आपण मानन्तु कि न मानन्तु संपूर्ण दुनिया ज्योतिष शास्त्र उपरे ही निर्भर करे। सांग माने जेउ ग्रह नक्षत्र गुड़िक आपणक कुंडली रे चलन करूछंती ताहा काहाकु केतेबेले धनी तो काहाकु केतेबेले गरीब करिदिए ताहा केही जानि पारि नथांती। शास्त्र रे स्पष्ट भावरे वर्णित अछि कि आपणक जीवन रे केबे धन आसीब एवं केबे धन सरीजिब से सबु ग्रह चलन उपरे ही निर्भर करे। शास्त्र रे एहा मध्य लिखित अछि कि जदि जणे व्यक्ति कर्म भल करिथाए तेबे तार कुंडलीर ग्रह नक्षत्र तार साथ देइथांती, तार उन्नति पथरे सहायक होइथांती। एही भिडियो रे कुहा जाउथिबा महा उपाय को प्रयोग करी आपण निज भाग्य बदलाई पारिबे। सांग माने एही उपाय को करिदेले जे आपणंकु धन प्राप्ति होइजिब ताहा नुहे। एही उपाय को 1 फेब्रुआरी माघ पूर्णिमा दिन करिनेले आपणंकर भाग्य बदली जिब, आपणंकु धन प्राप्तिर जोग खोलिजिब। तेणु उपायटी को विधि विधानर सह संपूर्ण भावरे करंतु एवं सबु किछि जानिबा पई भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निहाती देखंतु एवं भिडियो को गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे श्रद्धा और भक्तिर सह जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। सांग माने जदि आपणक निकटकू धन आगमनर समस्त बाट बंद होई जाइछि, व्यापार आपणकर ठीक रे चालू नाही, करजरे आपण पूरा पूरी बुड़ी रहिछंती, आउ जदि आपण चाहुछंती एही पूर्णिमा ठारू आपणक सह से सबु न घटु बोली आपणक जीवन रे धनर आगमन वृद्धि हेउ, धन आसीबार नूतन मार्ग फिटी जाऊ बोली आपणकर बंद पड़िथिबा व्यापार पुणी थरे चालू होई जाऊ बोली आपणक जीवन रे बहुत उन्नति हेउ बोली तेबे माघ पूर्णिमा 1 फेब्रुआरी रे आपणंकु एही उपायटी पालन करिबाकू पड़िब। तंत्र शास्त्र एवं ज्योतिष शास्त्र अनुसारे मु किछि उपाय एही वीडियो माध्यम रे कहिबी। शास्त्र रे सफा सफा लेखा अछि जे धन देबा मां लक्ष्मींकर हातरे थाए, किंतु केउ व्यक्ति को केते धन दिया जिव एहा भगवान विष्णुंक हातरे थाए। जदि जणे व्यक्ति निजर पूजा आराधना रे मां लक्ष्मी एवं विष्णु भगवान को संतुष्ट करि दिए तेबे तार भाग्य चमकी उठे। से व्यक्ति को एते धन मिलिबा आरंभ होई जाए जे से व्यक्ति को कौनसी प्रकारर धन संबंधी असुविधार सामना करिबाकू पड़ी न थाए। ज्योतिष शास्त्र रे ग्रह चलन को बुझी जदि आपण 1 फेब्रुआरी को एही उपाय करिनेबे तेबे एतिकी विश्वास रखंतु जे आपणंकु धनर अभाव हेब नाही। एही उपाय को करिनेले आपणंकर उन्नति हेब, आपणंकु धन आगमनर नूतन मार्ग फिटी जिब, आपणंक सह आपणंक पूरा परिवार उपरे ए उपायटीर सकारात्मक प्रभाव पड़िब। एहा सह परिवारर उन्नति मध्य हेब। एही भिडियो रे मु आजी किछि एमिति उपाय कहिबी जदि आपण एहाकू 2-4 मिनट बाहर करी विधि विधानर सह पालन करि नेबे तेबे मानिकी चलंतु जे पूरा वर्ष जाक आपणंकु धनर अभाव हेब नाही। मां लक्ष्मी और विष्णु भगवानंकर कृपा वर्ष जाक आपणंक उपरे रहिब। सांग माने एबे चलंतु जानिबा सेही उपाय गुड़िक विषय रे। सर्वप्रथम उपायटी हेउछि धन प्राप्तिर महा उपाय।
ଏହା ଏକ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ମହା ଉପାୟ ଅଟେ। ଏହାକୁ ଯଦି ଆପଣ 1 ଫେବୃଆରୀ ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ପାଳନ କରିନେବେ, ତେବେ ପୂରା ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଧନର ଆଗମନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ହେବ ଧନର ବର୍ଷା। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯେଉଁ ଧନ ଆସିବ, ସେଥିରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ଥାୟୀ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନିବାସ କରିବେ। ଏହି ମହା ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଉପାୟକୁ ଅନେକ ଲୋକ ଆପଣାଇ କୋଟିପତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଉପାୟକୁ ଆପଣ 1 ଫେବୃଆରୀ ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ କରିବେ। ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ସ୍ନାନ କରିନେବେ। ତାପରେ ହଳଦିଆ କିମ୍ବା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ହଳଦିଆ ଏବଂ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଦୁଇଟି ରଙ୍ଗ ଶୁଭତାର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଲାଲ ଏବଂ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବ୍ୟବହାର କଲେ ସେ ପୂଜାର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ରହିଛି। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ 500 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା 100 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଗୋଟିଏ ନେବାର ଅଛି। 100 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ଟଙ୍କାର ନୋଟ୍ ଆପଣ ନେବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବେ ନା, କଞ୍ଚା ହଳଦୀ ଖଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ ନେବେ। କଞ୍ଚା ହଳଦୀ ବଜାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ହଳଦୀକୁ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ପବିତ୍ର ମାନାଯାଏ ଏବଂ ହଳଦୀର ପ୍ରୟୋଗ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ କଲେ ସେ ପୂଜାଟି ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ କରିନିଏ। ଆପଣ 1 ଫେବୃଆରୀ ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଗାଧୋଇ ସାରି କିମ୍ବା ଧୁଆଧୋଇ ହୋଇ ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ସେ ହଳଦୀ ଖଣ୍ଡକୁ ନେଇ ପୂଜା ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଫଟୋ ନିକଟରେ ବସି ଏକ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାଇବେ। ଏହାପରେ ସେ ହଳଦୀ ଖଣ୍ଡକୁ ହାତରେ ଧରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ରକୁ 11 ଥର ଜପ କରିବେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓମ୍ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ 11 ସଂଖ୍ୟାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ 11 ଥର ଜପ କରିବେ। ଏହାପରେ ସେ ହଳଦୀ ଖଣ୍ଡକୁ ସେ ନୋଟ୍ରେ ଗୁଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଏକ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ସୂତା ନେଇ ହଳଦୀ ଏବଂ ନୋଟ୍କୁ ବାନ୍ଧି ନିଜ ଆଲମିରାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଟଙ୍କା ସୁନା ଆଦି ରଖୁଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। କେବଳ ଏତିକି ଉପାୟ ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ନୋଟ୍କୁ କେବେ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ପରେ ସେ ନୋଟ୍ଟି ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚୁମ୍ବକ ପରି ଧନକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଏହା ଅଟେ। ଏହି ଉପାୟ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନର ବର୍ଷା ହେବ ଏବଂ ପୂରା ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଧନଜନିତ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ 1 ଫେବୃଆରୀ ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 1 ଫେବୃଆରୀ ସକାଳୁ ଉଠି ଗାଧୋଇ ସାରି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ନେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ କେହି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ନଡ଼ିଆଟିକୁ ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନରେ ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ରୀଫଳ ଅର୍ଥାତ୍ ନଡ଼ିଆ ଦାନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷ ସାରା ସାଥ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହିତରେ ଯାଉ ବୋଲି, ତେବେ ଜଟା ଥିବା ନଡ଼ିଆକୁ ଘର ପାଖରେ ଥିବା ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ ନିଶ୍ଚୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଯେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର 8ଟି ସ୍ୱରୂପ ସଦାବାହାର ଗଛରେ ନିବାସ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଗୋଟେ ଗମଲାରେ ସଦାବାହାର ଗଛ ଆଣି ନିଜ ଘରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏତିକି କଲେ ବର୍ଷ ସାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। 1 ଫେବୃଆରୀ ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ନିଜ ଘରେ କ୍ଷୀରି କରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଭୋଗ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ଭୋଗକୁ ପୂରା ପରିବାରକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି କଲେ ଆପଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପୂରା ପରିବାର ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ବର୍ଷା ହେବ।
ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ।